અભય થઈને નિષ્પક્ષતાથી નિરપેક્ષ રીતે વાસ્તવિકતાનો અરીસો રૂપી સચોટ માહિતી લાવતો સત્યની સાથે અભય ટાઈમ્સ। થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોના લાભાર્થે સુરત અધિક પોલીસ કમિશનર જોન 5 દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં રાંદેર સહિતના વિસ્તારના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી રક્તદાન કર્યું હતું। થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો માટે સુરત શહેર અધિક પોલીસ કમિશનર જોન 5 વિસ્તારમાં આવતા રાંદેર, અડાજણ, પાલ, જહાંગીરપુરા, અમરોલી અને ઉત્તરાયણ પોલીસ મથક તથા ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું। જહાંગીરાબાદ ઉગત કેનાલ રોડ પર આવેલ ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ કેમ્પસ ખાતે યોજાયેલા રક્તદાન કેમ્પમાં રક્તદાતાઓને હેલ્મેટ તથા પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરાયા હતા। તો આ અંગે પોલીસ અધિકારીએ વધુ માહિતી આપી હતી। પોલીસ તરફથી ઝોન વાઇઝ દર મહિને જો એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પના આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં સુરત પોલીસના સાથે સાથ અમારી જો પ્રજા હોય છે આ બધા મળીને જો બ્લડ ડોનેટ કરે છે। આ તમામ બ્લડ જો અમારા થેલેસેમિયાથી પીડાતા जो हमारा नाना दीकरा दीकरीओ है एना माटे आपवामां आवे छे। जो है आज 13 जेटला ब्लड बैंको जेमां तमाम सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंको है एनी अहींया जो टीमों है जो है अने लगभग अमारा लोगोने टार्गेट है कि करीब 1500 थी वधु ब्लड ने यूनिट भेगी थाय जो है। अने छेल्ला लगभग 2 वर्ष में जो डीसीपी जोन 5 मिस्टर राकेश बारोटना नेतृत्व में अहींया लगभग जो है 10वां ब्लड डोनेशन केम्पना आयोजन है, जेमां 10,000 थी वधु यूनिटों अत्यार सुधी आपवामां आवी छे। तो आ यूनिट तमाम अमारा थेलेसेमियाथी पीड़ाता बाळको माटे जशे। अने सौथी सारी बात है कि अमारा बहनों तरफथी कि ब्लड डोनेशन करवामां आवी रह्या छे। जो है भाईओ तो करता हो प्लस बहनों भी करे छे। आ भी बीजा लोको माटे एक प्रेरणादायक बाबत है कि लोग आवे वधु मात्रा में आवे, क्योंकि आ समय एवं है, आ महीनाओं एवं है कि वधु वधु जो अमारा ब्लड जरूरत ब्लड बैंकों ने पड़े है। जो है तो रेडियंट स्कूलना आ प्रांगण में आ आयोजन करवामां आवेला छे। आज रजाना दिवस होवा छतां तमाम टीचर्स वगैरह ने स्टाफ भी हमारा साथे जो मदद में है एना हूँ आभार मानु छूँ। जो है साथोसाथ तमाम एवं आयोजकों, तमाम 13 ब्लड बैंक और एना स्टाफ, हमारा पुलिस स्टाफ जो है, लोको डोनर, तमाम लोग आ प्रकार सेवा अमे सूरत में करता रहीए। बधाने खबर है कि सूरत दान में सर्वप्रथम जो पूरा देश में हरदम प्रथम रहे छे। चाहे जो आँखों का नेत्र दान हो, चाहे जो अंग ना दान हो, जो है बॉडी ना दान हो, अने रक्तदान में भी अमे लोग इंडिया में सौथी आगळ रहीए छीए। जो है एना जो प्रेरणा लईने जो आज आयोजन है अने अमे उम्मीद राखीए छीए कि हमारा थेलेसेमियाथी पीड़ाता बाळकोना शारीरिक स्वस्थता जळवाता रहेशे अने कोई दिवस एना ब्लडना कमी नहीं थशे एवा अमारा सूरतना नगरजनों अने हमारा जो पुलिस स्टाफ जो है अमे लोग जो है प्रतिबद्ध छीए। जो है अने फरीथी अमारा मीडियाना मित्रों जो आपना थकी ज आ बधा आ प्रचार प्रसार थाय छे, जेथी बीजा ज्यारे ब्लड डोनेशन केम्प थाय तो वधु वधु लोग आवे। जो तो आपने भी खूब खूब अमे आभार मानीए छीए।